فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل مولانا محمد. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه. محمد بشر ليس كالبشر ياقوت هجر ليس كالهجر. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه. वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही। सल्लु अलैहि सलातुन या तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्म आलम से चुप जाने वाले सलातुन या मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। उसी में हो अगर खामी सब कुछ नामुकम्मल है। सलातुन या अलैकुम।
সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সবাই বলেন সাল্লাল্লাহু